Wijaya, Wijaya Pratama. Wah, waduh, waduh, woi, berat guys, berat ya. Wah, slide. Ya ini kalau 5 ya. Nah, lamun ada mana iya ang naupat gitu. Yo satu enam. Wah, ada truk lagi guys tuh. Jalurnya padat merayap, padat merayap. Wih, elap, elap, elap. Waduh. Wah, ada truk kuning guys. Tuh, keren, keren truknya tuh. Ya. Mantap. Keren, guys. Wah, isi kuning, 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 kuning. Widih. Wah, nyalip guys, nyalip. Waduh.
Wah, Budiman. Budiman. Wah, jauh nih. Mana nih? Kadang dikit kita balik. Wah, spot baru guys, spot baru di Jalak 5. Wah, spot baru guys, spot baru di Jalak 5.